Number 17, POS tagging with Peter B. Oke, so ini POS atau dengan part of speech ada in NLP is the process of labeling each word in a sentence with its appropriate part of speech, such as noun, verb, adjective. Okay. In a traditional grammar, a part of speech, okay, is a category of words that share similar grammatical properties. So ini some application. One chatbot. Okay, this is enhancing the conversational abilities of chatbot by helping them understand and generate grammatically correction response. So for the autocorrection can be number 2, QA system question answer. Okay. Improving the accuracy of system as designed to answer questions. Okay, questions by understanding the grammatical structure of sentence. Ya, mirip juga sih dengan nomor 1 ya. And also bisa juga dia name entity recognition. Okay. Identifying proper nouns in text and classifying them into a predefined categories like names of people, organization, location. Alright. Kita code di sini, kita import si specie dulu. Selalu NLP object from the specie. Kita load sentence. Kita load library. Okay. And then we make the sentence-nya NLP
Um, I will Google about Facebook. Okay, and then you run. So ini dia sudah. Oke, di bagian sini, doc. Let's see the sentence. Sentence text. Yeah, we can always recall. I will Google about Facebook. Okay, so from the sentence kita juga bisa ambil, for example, number one, index one, a we will means this one. Yeah, if zero is also, it should be I. Tapi kalau minus one, it means from behind lah, Facebook ya. Oke, so continue. Nah, a sentence. Let's say we want to take the 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3. Google lah, Google number two. Okay, so number two, Google ya. So Google, we do the post underscore. So it should be a verb. Okay, Google verb here because I will Google. So verb. Okay, if we change I have Google, what happened? I have Google. Jadi boleh saya kasih tahu gak apa yang terjadi dengan game ini saya? Enggak boleh. Saya Preposition. tadi udah ngomong ke Okay. kau. So understand the structure. So I will Google about Facebook. Okay. So we run. Dia Google-nya ini adalah verb. Oke, so ada perbedaan ketika struktur grammarnya berbeda. Itulah yang disebut dengan POS. POS, part of speech. Alright. Kalau bukan pos ya, we change become tag. So tag-nya apa nih? Kalau dia part POS ya, tag-nya itu VB. Nah ini VB ini stands for verb lah. Oke, satu. Nah kalau kamu pengen tahu dia itu artinya apa, you can do the spasi, you explain the VB. Ya, nanti dia explain bahwa itu sebetulnya adalah verb, basic formnya itu adalah sebagai verb. Oke, lalu kita bikin four word in sentence. Oke, so we have the sentence, ambil semua, and then we take one by one, and then we inspect post tag, word tag semua. Let's run. So we have the I will Google about Facebook. So ini jadinya dia I itu pronoun as personal, will itu verb modal ya di sini auxiliary ya bukan verb dia tapi sebagai auxiliary dia. Will, shall ya. Google verb ya base form about. Nah, about ini conjunction ini. Subordinating or proposition. Lalu Facebook, ya ini adalah proper
singular sebagai noun, NN. Oke, silakan di adjust code-nya. Oke, continue a sentence to, ya, same seperti ini, sentence-nya seperti ini. Oke, kita ambil sentence number two. I left the room. Okay, and copy this sentence two. We explain I left the room. So as a pronoun, as a verb, the, okay, determiner, and then room as a noun, singular noun. Okay. A copy sentence three. I left the room to the left of the room. A sentence three. A, I left the room to the left of the room. Okay, so this punctuation mark comma also identified, yeah. Oh, bisa so good, yeah. So I is pronoun, left is the verb, the determiner, room is noun, to conjunction, the left of room. Okay. Okay, so kita coba the quick the quick brown box jumps into the lazy dog. Nah, ini coba nih. Ini memang biasa ada kata yang mau kita tes itu ini. Famous English pangram, meaning cohesive sentence that contains all the 26 letters. So semua alfabet ada di dalam. So the quick box, brown box. So sentence four, you make the quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, so let's check. Nah, so kita gunakan namanya display C. Nah, display C, a build natural language NLP visualization, ya tool in the space C library. Okay. That let you see a sentence structures and word tag as clear visual diagram using SVG. Okay. So how to use it? Give example. Oke lah, coba dulu kasih example. Nah, import the display C, lalu load, lalu the quick brown box, lalu buat seperti ini. Ya, serve doc. Oke, ini ada sebetulnya contoh yang tadi sama name entity recognition example. Oke, so boleh kita coba. Saya copy yang ini dulu. Oke, I put it Boleh down. kirim kodenya nggak, Pak? Code-nya boleh, boleh, boleh.
Okay, so number one, you can copy, put here. Nah, so it has the visualization of the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ya, this render the graph. Nah, ini dia. Ini rendernya. Oke. Okay, so instead of serve, just use render. Okay, so the sentence, nah, dia akan bikin um, graph seperti ini. Penjelasannya, uh, so we see how to explain how the sentence is built. Okay. Nah, when we see this, so we can see now that actually Fox is the focus lah, is the primary, is the base one lah ya. But Fox has attribute brown as adjective. But brown bukanlah utamanya. So brown cannot stand alone. Brown should be together with the fox. So dia adalah brown fox. Oke. Nah, after brown fox ini ada dibentuk, lalu dibentuk selanjutnya adalah quick sebagai adjektif yang kedua. Oke, setelah itu baru ada di sini the. Oke, jadi itu cara pembentukan untuk si fox ini. Ya, lalu kalau kita lihat di sini ada jumps. So jumps ini kelihatannya dia uh, fox dengan jumps ya. Itu yang menjadi urutan pembentukannya. Jadi um, dari jumps ini sebelumnya harus ada fox karena panahnya ke arah sana. Tapi after jumps itu ada over, ya, dia ke arah kanan. Jadi panahnya bukan sebaliknya. So fox jumps over. Oke. Nah, coba kita lihat yang sebelah sini. Sebelah kanan. Nah, di sini ada sebetulnya ada dog dengan lazy, berarti lazy dog. Tapi dog ini menjadi fokus, ini adalah primary-nya. The, itu dibentuk selanjutnya. Berarti over, over ini, dengan satu kesatuan. Nah, di mana ini caranya? Jadi over, ini panahnya ke kanan kan. Berarti di sini over sesuatu yang mengikutinya. Dibuat di sini. Oke, sebab um, mungkin secara konteks struktur ya, subject, verb, object gitu ya. So ini jumps, over, ya ini dia akan menjadi objek di bagian kanan sini. Oke, jadi uh, panah dia dari sini dibentuk ke arah objek ini. Tapi yang dok inilah yang menjadi fokusnya dia. Dia bukan ke the, bukan ke lazy, tapi ke doknya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bisa saja ini diambil fox jumps over dog. Oke, kira-kira itu. Jadi dia bisa melihat ketergantungan cara menyusunnya.
Ya, di sini boleh dibuat satu tag dulu, dependency parser example. Okay. And below you put the tag name entity recognition. Okay. Name entity recognition. We just copy the code. Hmm. Oke. Nah, so display C maybe not serve ya. Maybe we can use render here as previous one. Render. Oke. Nah, so the sentence Apple was founded by Steve Jobs in California in 1976. Apple was founded by Steve Jobs in California in 1976. Okay, so based on the aim ya, so recognize the entity whether as a name, a place, or time. Dia find out bahwa ini Apple as organization, Steve Jobs as a person, California is the location, 1976 is the date or time. Okay, so if we continue at 7 p.m. Okay, let's continue at 7 p.m. Okay, 7 p.m. as the time. Okay, in the jungle. Okay, this one is additional, yeah. In the jungle, okay, cannot because jungle is not a name. Okay, but in the Amazon jungle. Okay, Amazon is organization. Oh, it's not the Amazon jungle. Amazon become organization ya. Okay. Nah, by the way, this is just extension lah. Okay, and remove this. Okay, one. The code you can do the options. Okay. Using the entity, color, can ya, like these options. Yeah, and then you can do display C render with the options adalah options yang tadi. Nah, ini untuk styling aja, untuk mau ganti. Kalau ada ketemu ORG, organization, bikin red blue, dan seterusnya. Nah, ini bisa seperti ini. Oke. Ini untuk style. Oke. Nah, sudah dapat. Last one, saya lupa di atas ini pun bisa style juga sih. Di sini. Oke. So, you run first lah. This run again. Okay. Nah, so is option. You can also provide options. Yeah, compact through. Font, source sans pro, color white, compact through, background. Ya, just tap lah. And then option, okay. Then run. Nah, ini mengganti stylingnya menjadi seperti ini.